O zamis isita mo sa Occidental sa magtanaw ka nato karong pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC kumusta mayong adlaw January 14, 2026 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozamis Today. Asenso sa UMA, Misamis Occidental padayon ang suporta sa local farmers. Special recruitment activity sa Taiwan factory workers sa Piso Ozamis gidagsaan sa mga aplikante. Aksyon sa konseho alang sa mga konsumante, sanction resolution batok sa prime water gisagop sa Ozamis City Council. Padayon ang kampanya kontra droga, bypass sa Banyadero, duha ka suspect siko. Walay lusot, illegal nga droga ug armas na kumpiska sa operasyon sa barangay Doña Consuelo. Asenso sa serbisyo, zero balance billing, dakong tabang sa pamilya. Dazil humotikson ang mga detalye. Asenso sa UMA, Misamis Occidental padayon ang suporta sa local farmers. Ang good news ni ining report. Padayon ang pagpaligon sa sektor sa agrikultura sa probinsya sa Misamis Occidental human ipahigayon ang Provincial Agriculture Office Year-End Assessment ug presentation of work plans para sa tuig 2026 adlong Martes, Enero 6, 2026. At tuloy sa mga meeting, gipresentar ang mga kalampusan sa Asenso Rice Farmers Full Assistance Program laki pang paglatid sa mas lapad ug mas ligon nga mga plano sa agrikultura alang sa tuig 2026. Base sa opisyal nga report, miabot sa 12,240 ka mga rice farmers sa tibok Misamis Occidental ang nakabenepisyo sa mga programa sa Asenso Misamis Occidental. Ang tabang naglakip sa libre nga binhi, abono, mechanization sa land preparation ug pinansyal nga suporta nga dako kayong nakatabang sa pagpagaan sa gasto sa pagpanguma. Sa tuig 2025, kapin 17,000 ka mamag-uuma ang nakatagamtam sa programa nga milangkob sa kapin 10,000 ka hektarya sa dry ug wet season cropping. Samtang sa fertilizer assistance, kapin 20,000 ka sako sa abono ang na-distribute alang sa duha ka seasons, nga may resulta sa pagtaas sa ani ug pagkunhod sa gasto sa mga mag-uuma. Kini nga makalampusan, bunga siniusang pagpaningkamot sa Provincial Agriculture Office, mga LGUs, Department of Agriculture kun DA ug nagkaraiyang farmers organizations ubos sa ligon nga liderato ni Governor Henry S. Waminal. Sa laing bahin, padayon sa bang taas nga demand sa baratong bugas o BBM rice alang sa mga misamis noon. Diin, libuan na kamakatawhan sa probinsya ang nakapalit niini sa nagkalain-laing kadiwa centers nga naa mahimutang sa lain-laing parte sa probinsya nga nagsilbing dakong tabang sa paghatag ug abot kayang pagkaon sa katawhan. Sa pagatubang sa tuig 2026, gilauman nga mas mapalapdan pa ang Asenso Rice Farmers Full Assistance Program, lakip na ang pagtutok usab sa High Value Crops Development Program nga nagtinguha sa pagpaligon sa produksyon ug pagpamaligya sa kakao, kape ug abaka. Apilusab sa mga plano ang posibleng partnership sa mga Korean investors aron mas mapalapdan ang merkado ug oportunidad sa lokal nga mga mag-uuma. Pinaagi sa padayon nga suporta sa provincial government nga gipanguluhan sa mga lideres sa Team Asenso. Governor Henry S. Waminal, 1st District Representative Congressman Jason Almonte, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando, Ando F. Waminal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry India F. Waminal Jr. gilauman nga mas daghan pang mga mag-uuma ang maka-benepisyo. Mas ligon ang produksyon sa agrikultura ug mas siguro ang igo nga supply sa pagkaon ug ligon nga kita alang sa padayon nga pag-asenso sa mga misamis.
Special recruitment activities sa Taiwan factory workers sa PESA Ozamis gidagsaan sa mga aplikante. Ani ang report ni Glenn Ray Roluna. Nagawasawa sa mga aplikante nga may-apply ato sa special recruitment activity sa iQuest Pagadian branch nga gipaygayon sa PESO office sa Ozamis City natong Enero 13 alang sa mga nangindahay nga maka-abroad o makatrabaho dito sa Taiwan. Atol sa interview sa mga sakop sa media nga ni Ma'am Janice Racasa, officer in charge sa iQuest Pagadian branch, wala gayud siya magdahom nga inguna nagkadaghan ang mga mutambong nga mga aplikante. Sumala kaniya milabaw pa sa ilahang gilauman nga ihap sa mga ni-apply nga nagapakita sa dako nga panginahanglan o paglaom sa mga Pilipino alang sa mas maayong oportunidad sa trabaho. Actually, karon natin special recruitment activity. We are hiring for factory workers or machine operators for Taiwan. And then we also have domestic workers for Hong Kong, Singapore, and Saudi Arabia. Unsa itong gipangita sa to ang mga aplikante karon? Karon for Taiwan, we have at least college level. Then kung college graduate, then if they have electronics experience, so welcome kayo sa tuang kanang mga engineering graduates nato, which we have a lot of engineering graduates here in Ozamis. So medyo kuan na sila mas pabor sa ila kay naa ta doon nga hipil sa Ozamis para mag-recruit. Actually, this is our first time nga mag-SRA ni diri sa amo ang Pagadian branch. Yes, and I'm very thankful also kay Ma'am Judith ato ang PESO manager kay gi-entertain gid niya, gi-accommodate niya, and then thankful pug ko kay na feature ta sa inyong page no sa LGU na kuan na post ato ang hiring, so daghan gid tag kuan. Kini nga kalihukan na himong posible tungod usab sa suporta sa local government unit sa Ozamis nga gipangunahan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Ang hiring activity sa iQuest Pagadian branch usa ka klaro nga pagmamatuod sa maayong kooperasyon tali sa pribadong sektor o sa lokal na mga gamahanan nga nagatumong nga makatabang sa mga mamumuo nga makabaton og lig-on og halapad nga oportunidad sa pagkinabuhian labi na sa gawas sa nasod. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Salamat Glenn. Aksyon sa konseho alang sa makonsumante, sanction resolution batok prime water gisagup sa Ozamis City Council. Ani ang report. Gisagop sa sangguniang panlunsod sa Ozamis ang resolusyon nga gipasa sa Metro Ozamis Water District on MOWD nga nagrekomendar nga ihiklin una ang renewal sa business permit sa Prime Water samtang nagapadayon pa ang kasabutan sa matag kampo. Atol sa plenary discussion sa konseho, gipadayag sa pipila ka mga konsehal ang ilang kabalaka nga posibleng adunay legal implication batok sa konseho kung paboran ang resolusyon sa MOWD Board of Directors nga nag-auhag sa pagpugong sa pag-issue sa renewal sa business permit sa Prime Water. Apan, gipadayag ni Majority Floor Leader Council Attorney Mars Tapayan nga walay legal implication batok sa konseho kung paboran ang maong resolusyon, ilabi na nga ang giuna sa konseho mao ang katungod og kaayuhan sa katawhang o sa misnon. Matud pa niya, kini nga baruganan klarong gisuportahan sa 1987 Philippine Constitution ug sa Local Government Code of 1991. The failure to deliver prime need of the residents of San City, especially water, is but repugnant to the public welfare of the city of Ozamis. Hence, the city has no recourse but to concur and adopt this resolution of the board directors of MOD, because this carries wisdom for the greatest good of the greatest number of people in our city which we represent or represent.
Gipasabot usab ni Attorney Tapayan nga ang pagbulag ug pagputol sa joint venture contract tali sa MOWD ug Prime Water gibase sa aligasyon sa kapakyasan sa Prime Water sa paghatag og hapsay, ligon ug maayong serbisyo sa tubig sa mga konsumante. Nakita man nga tungod sa kakulangon sa Prime Water sa pagserbisyo under the joint venture agreement sa water system, ang kayuhan sa katawan sa Samis naapektahan. Labi na kining tubig muna yung pinaka-basic nga pahinahanglan, basic necessity of the residents or the so. Matud pa, makita ang kamatuuran sa rason sa MOWD tungod kay mismo ang konseho nakadawat og daghang reklamo gikan sa mga residente may kalabot sa dili maayong serbisyo sa tubig nga dugay nang giantos sa mga osamisnon. Dugang pa, gipunting sa konseho nga gawas sa isyu sa legalidad sa pag-issue sa business permit, walay legal consequence o tulubago na konseho ang City Hall tungod kay ang business permit dili usa ka katungod kundili usa ka pribilehiyo nga ginahatag subay sa pagsunod sa balaod ug kahimtang sa serbisyo alang sa katawhan. Ang desisyon sa konseho nagpakita sa ilang bagruganan nga panalipdan ang interes sa publiko. Ilabi na sa mga serbisyo nga direktang nakapekto sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa katawhan sama sa supply sa tubig. Padayon ng kampanya kontra droga, bypass sa Banyadero, duha ka suspect sikop giaton tutukan Leon Medalyo ang mga balita. Ania ang iyang report. Sa padayon og hugot ng kampanya batok sa illegal nga droga sa dakbayan sa Osamis, nakapahigayon na usab og laing mahinungdanong kalampusan ang Osamis City Police Station human sa malampusong pagkasikop sa duha ka street level individuals kon SLI nga mga suspitsado sa usa ka drug bypass operation nga gipahigayon adlong Lunes, Enero 12 ning tuiga. Kapin kung kulang, alauna ang takda sa hapon sa Puro 4 Highway, Barangay Banyadero, Osamis City, partikular na sa Canidutis Inn. Ang mga suspitsado puro walay mga trabaho ug nailangan sila alias Mike, 30 anyos, single og residente sa Purok 3, Barangay Bagakay, Osamis City, ug si alias Jumare, 28 anyos, minyo og residente sa Purok Riverside, Barangay Tinago, Osamis City. Gikasang mga operasyon sa pagpanguna nila Operations Officer Police Captain Joseph Rua Kagbabanwa o Investigation Officer Police Captain Alpi Sabadukya, ilawom sa supervision ni Osamis City OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, human mapalitan si alias Mike sa maong pusher fire o usa ka sashi nga dunay sulod sa gituang shabu atol sa pag-body search sa mga suspitsado nga gisaksihan mismo ni punong barangay Rulan Llantos uban ang representante sa DOJ o mga local media. Nakumpiska gikan sa posisyon ni alias Jumari ang usa ka medium size sashi nga dunay sulod sa gituang shabu. Samtang gikan sa posisyon ni alias Mike, nakuha ang usa-usab ka medium size o 5 ka gagmayng sashi nga adunay sulod sa gituang shabu, usa ka empty transparent cellophane nga gisudlan sa mga droga, usa ka lighter, usa ka bibo nga cellphone diin na diskubri ang mga droga sa phone case niini ug ang 500 pesos nga drug bypass money. Atol sa interview sa usa sa mga suspitsado, ang maong gituang droga nakuha og iyang napalit sa silingan nga probinsya ug iyang gibihayan kini sulod sa duha ka adlaw sa matag semana. Diin kasagaran sa iyang mga parokyano, mga estudyante og positibo usab niya nga giangkon nga nagamit siya sa maong ginadili nga droga. Mike, asa gikan ang shabu nga nakuha sa imong posisyon? Ha? Lanaw? Sige dali. Lanaw. Dayon unsa man ni imo ning gibiyayan?
O doon ay mga di mo? Biyahe. Sa usa ka semana, kapila ka mo biyahe? Kaduwara sir. Kaduha. Apo ni mo i-deliver, parokyano ni mo, kinsa man. Ang estudyante. Estudyante. Negative ka, wala ka nagagamit? Ha? Ha? Positive sir. Ano wala ka nagamit? Ha? Gabi. Gabi. Di ba na nga ang kinatibuk ang gimbugaton sa mga nakumpiskang illegal nga droga anaa sa 8 ka gramos o adunay street value nga 54,400 pesos. Ang duha ka mga suspitsado ana karon sa kustodiya sa Usami City Police Station samtang giandam ang tukbang kaso batok kanila. Diin si alias Mike mag-atubang sa kasong paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 samtang si alias Jomare mag-atubang sa kaso sa paglapas sa Section 11 sa Republic Act 9165 o mas nailhan nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang malampusong pagkasikop sa duha ka street level nga mga suspect sa Barangay Bañadero nagpakita og usa ka klaro minsay alang sa tanang katawan nga ang mga kapulisan sa Usamis dili gayud mo tolerate sa bisan unsang illegal nga kalyukan o kanunay nga magpanalipod sa kaluwasan og seguridad sa komunidad. Uban ang padayon nga suporta sa Asenso Usamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Puentes alang sa mas luwas, drug-free o asenso nga dakbayan sa Usamis. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Leoncio, walay lusod. Illegal nga droga ug armas na kumpiska sa operasyon sa Barangay Doña Consuelo. May report si Angela Mel Kirante. Kapin kun kulang alas 5 hangtod alas 9:45 sa buntag, adlaw Lunes, Enero 12, 2026, malampusong nakapahigayon ang Usamis City Police Station kon OCPS og search warrant operation nga miresulta sa pagkasikop sa usa ka individual tungod sa paglapas sa mga balaod sa pagkupot sa mga illegal nga droga ug gihalas nga armas. Gipahigayon ang maong operasyon sa Purok Size Barangay Doña Consuelo, Usamis City nga gipanguluhan nila Operations Officer Police Captain Joseph Rua Cagbabanwa ug Investigation Officer Police Captain Alfie P. Sabadokia ubos sa supervision ni Usamis OIC Chief of Police Police Lieutenant Colonel Harvey S. Zaballonosa kauban ng mga personahe sa 2nd Provincial Mobile Force Company kon 2nd PMFC pinaagi sa pag-serve sa duha ka mga search warrant sa panimalay ni alias Tata, 46 anyos, adunay live-in partner, walay trabaho o residente sa maong barangay. Kinibase sa search warrant number 03-2026 for violation of Republic Act number 10591 o search warrant number 04-2026 for violation of Republic Act number 9165. Batok ang alias Tata nga gi-issue o gipirmahan ni Honorable Mary Faith Putoy Monte de Ramos, ang Executive Judge sa Regional Trial Court, 10th Judicial Region Office of the Executive Judge, Enero 5 og 6 ning tuiga. Sa pag-search sa Pinoy-anan ni alias Tata, nagisaksihan mismo ni punong Barangay Ruski C. Phil uban ang presensya sa representante sa Department of Justice kon DOJ ug mga local media na deskubre sa may plastic cabinet sulod sa drawer ang usa ka pouch nga adunay sulod nga usa ka kalibre 380 Astra ug upat ka mga buhing bala. Samtang sa pikas kwarto, nakaplagan usab ang usa ka plastic medicine kit diin gisulod ang 24 ka sachet sa gituhang shabu ug 50 ka rolled aluminum foil ug ang kinatibuk ang timbang sa mga nakumpiskang illegal nga droga gibana-bana nga anaa sa napulo ka gramos ug adunay street value nga mokabat og 68,000 pesos. Si alias Tata anaa gidala og temporaryong gidetener sa Usamis City Police Station alang sa tukmang disposisyon ug posibleng mag-atubang sa mga kaso nga may kalabutan sa paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 og RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kini nga kalampusan sa mga operasyon sa mga sakop sa kapulisan sa Usamis uban ang ligon nga koordinasyon sa 2nd PMFC nagpakita sa ilang walay hunong nga pagpaningkamot sa pagpanalipod sa komunidad
batok sa iligal nga droga ug ihalas nga mga armas. Samtang padayon usab ang ilang pagpasiugda og mga legal nga lakang batok sa kriminalidad nga nagpamatuod sa ilang commitment sa pagmintinar sa kalinaw, kahusay ug public safety alang sa tanang Uzamisnon uban ang makanunayong suporta sa Asenso Uzames Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Padayon usab nga nagpahimangno ang kapulisan sa Uzamis sa publiko nga magpabiling magbinantayon ug aktibong mosuporta sa mga paningkamot sa kapulisan pinaagi sa pag-report sa bisan unsa nga kahibulungan o kadudahang kalihukan. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Asenso sa serbisyo, zero balance sa billing, dakong tabang sa pamilya. May report si Mary Melody Reyes. Tungod sa sakit nga asma, ang inahan nga si Lucila Albarico, 52 anyos, residente sa Barangay Tabid ning Dakbayan sa Uzamis, miduol sa buhatan sa Asenso Uzames Administration aron mangayo og pinansyal nga pag-abag alang sa iyang anak nga si Robert Chan Albarico, 33 anyos nga na-admit sa Misamis University Medical Center kun MUMC. Na ako dire karon gumikan akong anak na admit sa MUMC. Robert Chan Albarico, 33 years old. Base sa medical diagnosis, si Robert adunay acute respiratory failure tungod sa grabe nga pag-atake sa bronchial asthma, kauban ang clinically diagnosed pulmonary tuberculosis o community acquired pneumonia nga high risk. Gawas sa sitwasyon sa panglawas ni Robert, usa sa nakapabalaka kang Lucila, mao ang naka-private room ang iyang anak. Hinungdan nga misaka sa 46,914 pesos and 62 centavos ang ilang hospital bill. Usa ka dakong obligasyon alang kaniya nga usa lamang ka barangay worker. Apan, pinaagi sa Asenso Uzames Free Hospitalization Program na hupay ang tanang kabalaka ni Lucila tungod kay ang ilang excess sa hospital bill hingpit nga gi-zero. Ako ma'am, masarap po kong barangay worker at isip president ko sa among puro. Ano sa may rason nga na-admit ko siya, ma'am? Hindi asma ma'am. Asthmatic ko siya, ma'am. Dugay na niyo? Ang dako na kong pasalawatan yun na ni ma'am kay na private room pero na zero billing nga gyapon ni ma'am. Oh, kalit-kalit murag sige na siya kung biltin o kanang mga tambal sa mga asma ma'am. Kung panahon na kay New Year ma'am, murag mga daghang pabuto aso murag nga trigger ang yan. Asa gali ning hospital? Sa Inimsi. Pila man gali pa niya accessibility Is 46,908. Zero din sa Asenso. Gipaapot usab niya ang iyang pagpasalamat ngadto sa mga lideres sa Team Asenso. Ilabi na sa amahan sa Dakbayan nga si Mayor Sam Norman G. Fuentes, inubanan nila Governor Henry S. Waminal, Kong Segundo Ando Waminal ug Kong Asenso Attorney Indy Waminal nga padayong nagaatiman sa katawhang Uzamisnon pinaagi sa mga programa ug inisyatiba nga direktang naghatag og kahupayan sa katawhan. Then ako kay ko pasalamat ma'am sa Team Asenso, panguluhan sa atong gobernador nga si Gov. Henry Waminal o sa atong congressman nga si Kong Ando Waminal, sa atong congressman representative nga si Indy Waminal o sa atong mayor nga si kanang Sam Norman Fuentes. Ug kauban sa iya mga kansyalis ma'am dayon. Kay salamat nga usap ko sa ilang programa ma'am, nga usap ko nga natabangan. Nakatabang ra gid sa atong mga kalisod ba nga ana o niya. Private room pagid ni ma'am. Zero pagid sa Alang sa Uzamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel ang Uzamis sa dihatod kanato nga serbisyo publiko sa kanunay Asenso Uzames Administration pinaagi sa Asenso Uzames News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal ug Asenso Uzames News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Leoncio Medalio, Adoni Dicena, June Purgatorio, Aras Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis,
Mary Melody Reyes, Angela Me Quirante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalidog si Glenn Bayrulina sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Humatigson. Daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozamis, Padayong Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.